हेलो एवरीवन। आज आम +3 सेकेंड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो मेजर पेपर 3 यूनिट 4 रे थिबा प्राक मध्ययुगीय भारत यही चैप्टर आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करवा जैकि आपण परीक्षा उपयोगी अटे। वीडियो आदि स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं गोटे गोटे लाइक दिंतु जहाँफल मत नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने इंस्पायर करता है। आसतु क्वेश्चन डिस्कस करवा। प्रथम क्वेश्चन कौन आना प्रारंभिक मध्ययुग जीविका निर्वाह मुख्य अवलंबन कौन थी यहाँ हूँ आपणकर कृषि थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रारंभिक मध्ययुग कृषि क्षेत्र को एक डैश साज मपा जाउथुला ना रजुरे। नेक्स्ट क्वेश्चन ख्रीष्टीय चतुर्थ शताब्दी रे भारत कारीगरी तथा केतेक व्यवसायी संघ रही सेगुड़ी डैश कहुला ना सेगुड़ी निगम बोली कहुला। नेक्स्ट क्वेश्चन पुराण साहित्य जना जाए जे से समय व्यवसाय संघ अथवा श्रेणीगुड़िक मुख्य को डैश कहुला ना सेठी बोली कहुला। नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य सम्राट डेंस को समय रे भारत वर्ष रे स्वर्ण मुद्रा प्रचलन करा यहाँ हूँ चंद्रगुप्त मौर्य समय रे भारत स्वर्ण मुद्रार प्रचलन थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन बेठी प्रथार बहुल प्रसार डैश शताब्दी मध्य होइतिला एटा होची आपनक चतुर्थ शताब्दी रु सप्तम शताब्दी मध्य आंसर टी आपनकर एठी अछि। ओके देन आमे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। मध्ययुगीय भारत रे पशुपालन मानकर बसती गुडी को डैश करा जाउथुला ना घोष बोली कहा जाउथुला। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ययुगीय भारत में ब्राह्मण मान को द्विज कहुवा ग्राम को डैश कहुला ना ब्रह्मदेव बोली कहुला। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेणी बा निगमर परिचालना निमंते मध्ययुगीय भारत में प्रणीत नीति नियम को डैश कहुला ना स्थितपत्र बोली कहुला। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रारंभिक मध्ययुगीय भारत में लोक मैंने निज धार्मिक कार्य पाई किसी अर्थ राशि को संचय करते भक्त अर्थराशि को डैश करा ना अक्षय निधि बोली कहुला। नेक्स्ट क्वेश्चन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य समय स्वर्ण मुद्रा को डैश करा ना आपण को दीनाह बोली कहुला। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश मान राजत्व समय स्वर्ण मुद्रा बहुल भाव में प्रचलित थिला गुप्तों समय रे। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त राजस्व समय रे सामरिक बाहिनी मुख्य को डैश करा ना संधि विग्रह हिक बोली कहुला। नेक्स्ट क्वेश्चन पल्लव राज्य को डैश जिले में विभक्त करा ना 12 जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन समुद्रगुप्त दक्षिण पथरे 10 जन राजा को परास्त कर अलाहाबाद शिलास्तर जना पड़ी था ना 12 जन राजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन साधारण भावे दंड और जातिर आंतमिश्रण बा सम्मिश्रण को डैश कह जाए ना वर्ण संस्कार बोली कह जाए। नेक्स्ट जीवा भारत में गुप्त एवं पुष्यभूति साम्राज्य क्यों शताब्दी में गढ़ी उठीला यहाँ हूँ ख्रीष्टपूर्व 4th रु 750 मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ययुगीय भारत में केउं द्रव्य विदेशी को रप्तानी करा जाउथुला ना धान गहम आखु गुड़ झट तैलजीवी कपास मसला। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रारंभिक मध्ययुगीय समग्र जमी को केते भाग में विभक्त करा जायतिला ना 3 भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य वस्तु कौन ना सरकारी जमी। नेक्स्ट क्वेश्चन सामंत प्रथा बा जमींदारी प्रथा क्यों राजत्व समय भारत में प्रचलित होइछि ना गुप्त एवं पुष्यभूति राजत्व समय। नेक्स्ट क्वेश्चन अग्रहत कौन ना चाष कर जमी जाऊँगी अग्रहत जमी जो चाष न करा जाए से जमीटा को आम अग्रहत बोली कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन घोष कौन ना घोष हूँ पशुपालन मानकर बसती। नेक्स्ट क्वेश्चन अग्रहर कौन ना ब्राह्मण मान को दान करा ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 को आसवा। प्रारंभिक मध्ययुग भारत में कारीगरी तथा केतेक व्यवसायी मानकर संघ को कौन कहुला ना नगम बोली
କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶ୍ରେଣୀ ବା ନିଗମର ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରେ ପ୍ରଣୀତ ନୀତି ନିୟମକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ସ୍ଥିତପତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସ୍ୱାର୍ଥବାହ କ'ଣ? ନା ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକକୁ ସ୍ୱାର୍ଥବାହ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୁପ୍ତ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଭାରତ ସହିତ କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଟା ହେଉଛି ରୋମ ରାଜ୍ୟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଗୁପ୍ତାବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାହା ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଗୁପ୍ତ ସମୟରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁ ବିବାହରେ କୁଳୀନ ପରିବାର ପୁତ୍ର ନିଜର ଜାତିର ପିତା କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ତାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିବାହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁ ବିବାହରେ ଗାଈ କିମ୍ବା ବଳଦକୁ କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ବିବାହ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ତାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ ବିବାହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଯଦି ଯଜ୍ଞକ୍ରମ କିମ୍ବା ବିଧିବିଧାନରେ ଯୁଜକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ନିଜ ଝିଅକୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ତାକୁ ଦୈବୀ ବିବାହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ପ୍ରାଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାରିଆନ୍ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? ଏଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ସମୟରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୁପ୍ତ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ସାମରିକ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପଲ୍ଲବମାନେ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ? ନା ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପଲ୍ଲବ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରୂପେ କାହାକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ? ନା ସିଂହ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ନା ଦଣ୍ଡିନୀ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପଲ୍ଲବ ଯୁଗରେ ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ରଧିମନ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଏଟା ହେଉଛି ଶୈବ ଧର୍ମ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନା କାଞ୍ଚିର ବୈକୁଣ୍ଠ ଓ ପେରୁମଲ ମନ୍ଦିର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚାଲୁକ୍ୟମାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନରପତିଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ନା ପୁଲକେଶୀ ଦ୍ୱିତୀୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ନା 606 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 647 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣ ଆସିଥିଲେ? ନା ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ସା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସିୟୁକିର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ନା ହୁଏନ୍ସା। ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନାଟକଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ରତ୍ନାବଳୀ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶିକା ଓ ନାଗାନନ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହର୍ଷଚରିତ ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ନା ବାଣଭଟ୍ଟ ଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମେଜର ପେପର 3 ୟୁନିଟ୍ 4ର ପ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତ ଚାପ୍ଟରର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରୁ 6th ସେମିଷ୍ଟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ NEP ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବି, ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।